Hey, hello everybody. Yes, we are live again. So let me give the introduction, but like every night, just allow me 1 second so I can share with Christine. Yes, we're going live. We shared. By the way, guys, you can just go ahead and start what you have to say. Now, yes, people, thank you so much for being part of the Check on English family. My name is Jerson, but you already know that. Today we're going to talk about something that is not new for some of you and something that we need to remind to those that keeps always on studying. What are we going to talk about today? Something very, very easy. Um, what is the title of the video? Placement of adjectives, right? Yes, that's what are we going to talk about tonight. ¿Y por qué razón voy a hablarles de placement of adjectives en inglés? Narda, ¿cómo estás? Mucho gusto. Welcome to the Check on English family. This is the first time we have you around, right? This is the first time I read your comments here. And yeah, I look a little tired, but remember, every day I get out work. I try to be here to help you. So don't blame on me. Don't blame on me. No me culpen. Don't blame on me if you see my eyes red and tired, right? Because every time I get out of work. I just come here every night just to make sure you're going to be there and I'm going to be here for you guys. I haven't eat yet. So not eaten, right? I haven't eaten yet. So placements of adjectives. ¿Por qué les comento sobre la colocación? Radisson, my friend, it is a pleasure for me every night to have you around because I know you help a lot with the comments and the examples. Hoy vamos a hablar de la colocación de los adjetivos porque es un problema que nosotros tenemos en español. En español nosotros lo usamos al revés y en inglés se utiliza de una forma diferente. Raúl, the big boss. Les decía, en español, por ejemplo, nosotros decimos my baby, I love you, my love. Like always, I know you there for me. Starling Santos, hello, brother. You're doing a great job. Thank you. Remember, this is not for me. This is for you guys. So this is the reason why. This is the engine that motivates me to do this. So I'll do this for you every time I come here. It's all about you. Les decía que nosotros tenemos un pequeño inconveniente porque nos chocamos con la idea de que en inglés nosotros utilizamos una forma diferente a la que nosotros utilizamos en español. Nosotros en español decimos mi carro es azul. Mi carro es azul, mi lapicero es negro, mi marcador es rojo, mi cuaderno es grande, mi casa es grande, mi perro es hermoso, y etcétera, etcétera, etcétera. En inglés nosotros utilizamos el adjetivo de una forma diferente. So I would like to ask you guys, if we say something like tengo una casa azul o mi casa es azul, ¿cómo decimos ese tipo de oraciones en inglés? Can you just go ahead and practice some exercises and write it here so we can share and talk about your comments? Please go ahead. Feel free, all right? Take your time. I have a blue house. Whoa, what a coincidence. And Radisson, yes, you wrote house with A and house is with O. But yes, what a coincidence. I have a blue house. Es muy importante resaltar esta parte porque yo sé que muchos de nosotros cuando estamos hablando tenemos el inconveniente de
All right, Leonardo, I have a red car. Excellent, that's a good example as well. Recuerden que nosotros tenemos el inconveniente, y más cuando estamos empezando a aprender el idioma. Uh, uh, no, Narda, it is not you. It was Radisson's example. It's not with A, is with O. Yours is perfect. House. So, yeah, I was telling you about this problem we have at the beginning. Link the chat. Link the chat. Let me send this link to Alexandra. How are you, little girl? I hope you're doing good. I hope you're doing good. So Starling says, I have a black pencil. Good examples, Starling. Good sample. Good example. I have a black pencil. I get here. Ah, wow. We're still here. So we tend to do this type of mistake, to commit this type of error when we're talking. Y es normal. ¿Por qué razón? Porque muchas veces o no estamos bien ejercitados en nuestra habla, o muchas veces no tenemos la información necesaria para nosotros poder hablar del tema sin sin ningún inconveniente mientras hablamos. Y se los digo porque es una experiencia vivida. I have long time teaching, and I see how students, they have these type of problems. They say, "Oh, my car blue," instead of saying I have a blue car. Muchas veces ellos lo dicen y simplemente es por el hecho de que ellos no han practicado esa parte, y es un poco incómodo por ese lado. Y ustedes no saben cuán difícil es hablar con este tipo de estudiantes que tienen este tipo de error. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nosotros no sabemos bien cómo decir las cosas, la practicamos tanto de una manera equivocada que luego, cuando nos dicen que lo que hemos estado haciendo ha estado mal, es bien difícil de nosotros cambiar esa mentalidad en la que ya hemos venido desarrollándonos. So, I would like to tell you, all of you guys, that one of the most important things is the placement of the adjectives. Radisson just wrote a good example as well. This is a great channel. Pero antes que nada, ¿verdad? Voy a hablarles un poco de la colocación de los adjetivos cuando nosotros vamos a hablar de una persona o de un objeto en sí. Right? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de este tipo de temas, nosotros muchas veces utilizamos el verbo be conjugado y luego entonces utilizamos el adjetivo. Un ejemplo de ello, right? Utilizando el verbo be más un adjetivo. Déjenme ver si ustedes utilizaron el verbo be plus an adjective. No, I haven't seen any. Well, yeah, the last Radisson's example is using the verb be. All right, Maria is a hard worker. Excellent. That is very good. This is the type of examples I want all of you to think about. Yo quiero que ustedes piensen de este tipo de ejemplo. Cuando nosotros tenemos que decir que una persona es tal y tal cosa. So this type of examples, it's very important because cuando nosotros estamos hablando y tratamos de hablar de una manera fluida, cometemos muchos errores y cambiamos la posición del adjetivo con el noun porque creemos que es de la misma forma que nosotros utilizamos en español. Y entonces ahí es donde entra la parte, ¿verdad? Por ejemplo, like Radisson said, Maria is a hard worker. A hard worker, of course, it's the adjective that is going to tell me what Maria does.
Por ejemplo, decimos, ¿verdad?, que el trabajo de un doctor es difícil. How we say one example like that? Imagínense, el trabajo de un doctor es difícil. How we say that? All right. Oh, it is correct, but um, thank you. I think I feel, yeah. Gerson is a good English teacher. It's a good example as well. You can change my name by any other name, right? We can say Nada is a good teacher. We can say Radisson is a good teacher. So that is the adjective we're using. We use the verb be is plus the adjective. So that is really, really good. A doctor's work is so hard. Yeah, that is a good example. A doctor's it's not work. We better say job. Remember, because the work is like in another form expressed. So we don't say a doctor's work. It's better, it's a doctor's job. Porque cuando nosotros utilizamos trabajo, lo estamos orientando a otro tipo de oración y nos dirigimos a otro tipo de cosas. Nos referimos a otro tipo de cosas. It's what the person does. There you go. Es la actividad de la persona en sí, pero ya el papel que desempeña esa persona es a lo que nosotros llamamos job. Well, do you have any other example that we can share with the class tonight? I know you have plenty of examples that we can use. And something I would like to tell you. Also, les decía, ¿verdad? El ejemplo del doctor, right? El trabajo de un doctor es difícil y eso es un muy buen ejemplo. A doctor's job is hard or is difficult, right? It's difficult to be a doctor. Ok, aquí es cuando nosotros utilizamos este tipo de ejemplo. Es el que nosotros llamamos adjective plus noun. ¿Por qué adjective plus noun? Y wow, desearía tener la pizarra. No la tengo, pero sí. Me encanta este ejemplo que comparte Radisson con nosotros, porque es el otro tipo de adjective placement que nosotros tenemos. Y se lo iba a comentar, pero qué bueno que Radisson just gave us an example. Y se los voy a decir, ¿verdad? Les decía que es adjective plus noun, this type of examples, because we're saying it's difficult to be a doctor. It is difficult to be a doctor. Difficult es el adjetivo. Por lo tanto, nosotros, esta forma de nosotros colocar el adjetivo está antes del noun. Y si se fijan en el ejemplo anterior, nosotros tenemos el noun plus the adjective. So, as a matter of fact, this is one of the easiest way to identify in one sentence the adjective. Esta es la forma más fácil de nosotros poder identificar los adjetivos. Tenemos dos formas de conocerlo. Normalmente se utiliza después del verbo be, which is, or am, or are, right? So, verb be plus the adjective, o lo podemos ver de la manera adjective plus noun. Como les decía, right? So, estas son las dos formas que nosotros tenemos. A firefighter's job is difficult. So, nosotros utilizamos a firefighter. Ustedes saben que es un firefighter, right? A firefighter is one person that controls fire. Right? One person, they go on a big truck and they have plenty of water in that truck, and then they fight with a fire. So that is a firefighter. So a firefighter's job is difficult. Ese es el noun plus adjective. ¿O sí? ¿Ustedes creen que ese es el adjective
plus noun. All right, a firefighter's job is difficult. What do you think? What type of sentence is that? Noun plus adjective, or be plus adjective, or adjective plus noun? What do you think it is? Let's read Starling's example. A firefighter's job is difficult. So what do you think is that? Noun plus adjective, or be plus adjective? Remember, right, of course, we have a noun plus an adjective. But remember, that type of example is the verb be plus the adjective, because we have is difficult. The other one is the one you wrote, Radisson. You remember it's difficult to be a doctor. So we have adjective plus noun. So it's not noun plus adjective, is backwards. It's backwards. So we say adjective plus noun. Of course, and I understand, right? Obviamente se ve que nosotros aquí en este ejemplo de Starling, nosotros tenemos un noun. Que ¿cuál es el noun en este ejemplo? Es el firefighter. Pero si ustedes se fijan, en este ejemplo también tenemos el verbo be, which is plus difficult, that is our adjective, que es nuestro adjetivo. Entonces, en ese tipo de oración tenemos el verbo be plus un adjetivo. En el otro tipo de oraciones, nosotros encontramos el adjective primero y luego entonces tenemos el noun. Y una oración como a firefighter's job is difficult, nosotros podemos cambiar esa oración poniendo el adjetivo primero y luego el noun. ¿Cómo nosotros cambiaríamos un ejemplo como el que escribió Starling usando el adjetivo primero y luego el noun? ¿Pueden pensar en este tipo de ejemplos so we can share with the community how can we use the adjective plus noun? Let me read to your comments. Remember, cuando nosotros vamos a cambiar el adjective plus noun, el adjective tiene que ir primero. Así que les voy a dar una pista. Sería algo así como it's difficult. What? What is difficult? I'm just waiting for you guys. Let me read it. There you go. It is difficult to be a firefighter. That's it. Así es como nosotros utilizamos. Can you repeat, please? All right. Of course. I'm here to repeat as well, Nada. So, we were saying, right? Hay dos formas. Está el be plus adjective, be plus adjective, cuando nosotros decimos is hard, is difficult, is good, is nice, it's rewarding, right? So for example, a teacher, right? I'm a teacher. So how can we use one example with be plus adjective referring to a teacher? For example, being a teacher is a rewarding job. Or being a teacher is an stressful job. So you see, being a teacher is an stressful, and then job. Being a teacher is a good job. Ya, tan simple como eso. Utilizamos el verbo be plus an adjective. That's simple. It's simple. Now, the other form we have, Narda, la segunda forma que nosotros tenemos es usando el adjective primero y después el noun.
Um, ok, les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes formas de expresarlo. Y nosotros por ejemplo, ahora estamos utilizando el adjective plus noun, right? So the second one is adjective plus noun. We say, uh, being a teacher is a regarding job, right? Or is a good job. Pero luego entonces nosotros utilizamos el adjective primero, right? Y luego el noun. So we say, it is good to be a teacher, right? Or it is a good job to be a teacher. Ahora, algo que nosotros tenemos que aclarar es el hecho de que nosotros utilizamos el infinitive. ¿Qué es el infinitive? Infinitive is to plus verb. That is the infinitive. So you say something like, it's difficult to be a firefighter. Hey, esta cámara tiene un focus que de verdad como que hay veces como que hasta me pierde a mí. Wow, interesante. Yeah, there you go. The infinitive is to plus verb. Bueno, guys, we have 23 minutes here. And sadly, we finished for tonight. Lamentablemente ya terminamos por hoy. Pero recuérdenlo, right? Cada vez que nosotros hablamos del placement adjectives, es muy importante tener en cuenta que no lo utilizamos en la misma forma que nosotros utilizamos el español. El español, nosotros decimos la Casa Blanca, pero en inglés, entonces nosotros lo decimos al revés, la Blanca Casa. Y es algo que es bastante triste, pero tenemos que adaptarnos a las reglas que ellos utilizan en el idioma inglés para entonces nosotros también poder utilizar las reglas gramaticales que ellos tienen. Es un poco triste, pero imagínense. We need to get adapted to it. Adjective plus noun y el verbo be plus adjective. Simple as that. So guys, remember, I'm always here. If you let any comment in my YouTube channel, that's fine because I also answer them. So thank you for being here with me tonight. I'll see you tomorrow. Have a good night.